আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখছেন তালিমুল ইসলাম একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উর্দু কি দোসরি কিতাব এর কোর্স। আজকে আমরা উর্দু কি দোসরি কিতাব কোর্সের 28তম দার্সে পড়ব আখলাকি কাহানিয়া, চরিত্র গঠনমূলক গল্পসমূহ থেকে দ্বিতীয় গল্প দো আওরাতে, দুইজন নারীর গল্প। তো এখানে আমরা আপনাদের কিতাবের ৬৭তম পেজ থেকে নিয়ে ৭০তম পেজে এই দুইজন নারীর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনা। একটা প্রাণীর প্রতি দয়া করার কারণে একজন বেশ্যা নারীও হেদায়েত পেয়ে কীভাবে জান্নাতের মালিক হয়ে যায়, আর একজন নেককার নারী একটা প্রাণীর প্রতি খারাপ আচরণ, অসৎ আচরণ করার কারণে, কঠোরতা করার কারণে কিভাবে সে নেককার থেকে সে জাহান্নামী হয়, তারই চমকপ্রদ ঘটনা আমরা এখন উর্দু পড়তে পড়তে শিখে যাব ইনশাআল্লাহ। উর্দু শিখতে শিখতে আমরা এটা গল্পটা জানবো। চলুন শুরু করি। তো আমি আগেই প্রথমে পুরো দর্শের এবারতটা একবার পড়ব। এবারত পড়ার মাকসাদ হলো যেন আপনারা যারা মোতালা করেছেন তারা তো মাশাল্লাহ, যারা মোতালা করেন নাই আমার এবারত পড়ার সময় যেন মোতালা করে নিতে পারেন, বিষয়টা নিজে নিজে বুঝতে পারেন, এই দর্শটা একা একাই যেন পড়তে পারেন। চলুন আমরা পড়ি। दो औरतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार बाजारी औरत थी। वो एक रोज़ कहीं जा रही थी। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे सीसक रहा है। औरत को रहम आया। उसने चाहा कि किसी तरह कुत्ते को पानी पिला दे, मगर यह पानी नहीं था। सब तरह नज़र डाली तो लगदग मैदान में एक कुआं नज़र आया, लेकिन कुएं पर ढोल था ना रस्सी। वो परेशान थी कि पानी किस तरह निकाले। उसको ख्याल आया कि चमड़े का मोजा पहने हुए थी, जिसे अरबी में खुफ कहते हैं। उसने पाँव से मोजा निकाला, सर पर से ओढ़नी उतारी और ओढ़नी के किनारे में मोजा बांधकर कुएं में लटका दिया कुएं में लटका दिया। चमड़े के मोजे ने ढोल का काम दिया और ओढ़नी ने रस्सी का। इसी तरह उसने पानी निकालकर कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया, जो प्यास से दम तोड़ रहा था। कुत्ते को फौरन होश आ गया और झुरझुरी लेकर फौरन खड़ा हो गया और उस औरत के पाँव में लट लुटने लगा। अल्लाह ताला ने उस औरत पर ऐसा रहम किया कि उसने तमाम बुरी हरकतें छोड़ दे, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और नेक परसा बीबी बन गई। अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी कहानी सुनाई। आपने फरमाया कि एक औरत थी। वो बदकार तो ना थी, मगर उसका दिल बहुत सख्त था। उसने घर में बिल्ली पाली। बिल्ली इसलिए पाली होगी कि चूहे ना आए, लेकिन वो बिल्ली को कुछ खाने को नहीं देती थी, इसलिए भाग भाग जाती थी। उसने बिल्ली को रस्सी में बांध दिया ताकि भाग ना जाए, मगर कुछ खाने को आप भी नहीं दिया। बेचारी भूखी प्यासी बिल्ली ना खुद अपनी ग़िज़ा ढूंढ सकती थी, न ये औरत उसे कुछ देती थी। कई रोज़ तक वो भूखी प्यासी रही, यहाँ तक कि वो मर गई। हमारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को मैंने दोज़ख में देखा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बातें सुनी तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, कुत्तों बिल्लू के सिताने में भी अज़ाब है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ज़रूर, और ना सिर्फ कुत्ते और बिल्ली में, बल्कि हर एक जानदार के सिताने में अज़ाब है और उस पर रहम करने में सवाब है। আসুন আমরা এবার অর্থসহ পুরো দার্সটা কমপ্লিট করি। ভেঙে ভেঙে অর্থ বলবো, আবার একসাথেও অর্থ বলবো। দো আওরাতে, দুইজন নারী।
दो औरतें दुईজন नारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলেছেন, एक बदकार बाजारी औरत थी। एक একজন বদকার মানে হলো খারাপ বাজারি বেশ্যা औरत थी নারী ছিল। একজন খারাপ বেশ্যা নারী ছিল। এক বদকার বাজারি औरत थी এর অর্থ কি? একজন বদকার মানে খারাপ বেশ্যা নারী ছিল। ও এক রোজ কাহি যা রহি থি, সে একদিন কোথাও যাচ্ছিল। ও এক রোজ সে একদিন কাহি কোথাও যা রহি থি যাচ্ছিল। उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे सिसक रहा है। उसने देखा সে দেখলো, এই নারী দেখলো, কে এক কুত্তা যে একটি কুকুর, प्यास के मारे प्यासेর কারণে, মারে মানে কারণে, সিসক রাহা হে আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে, মানে জান যায় যায় অবস্থা, দম আস্তে আস্তে বের হচ্ছে। তো उसने देखा কে সে দেখলো এক কুত্তা प्यास के मारे একটি কুকুর পিপাসার কারণে সিসক রাহা হে আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে। औरत को रहम आया, মহিলার দয়া জাগলো, দয়া হলো। औरत को रहम आया, নারীটির দয়া হলো। उसने चाहा कि किसी तरह कुत्ते को पानी पिला दे। उसने चाहा সে চাইলো, किसी तरह কোনোভাবে। उसने चाहा সে চাইলো, किसी तरह কোনোভাবে, कुत्ते को কুকুরকে পানি पिला दे পানি পান করিয়ে দিবে। मगर यहाँ पानी नहीं था, मगर किंतु यहाँ এখানে पानी नहीं था, পানি ছিল না। उसने चाहा कि किसी तरह कुत्ते को पानी पिला दे, সে চাইলো কোনোভাবে কুকুরকে পানি পান করিয়ে দিবে। मगर यहाँ पानी नहीं था, কিন্তু এখানে পানি ছিল না। सब तरह नजर डाली, চারদিকে দৃষ্টি দিল। सब तरफ সব দিকে, नजर डाली দৃষ্টি দিল। तो लगदक मैदान में एक कुआं नजर आया। তখন लगदक मैदान में, लगदक মানে জনমানব শূন্য, मैदान में জনমানব শূন্য ময়দানে এক কুয়া নজর আয়া একটি কুয়া দৃষ্টিগোচর হলো। সব তরফ নজর ডালি, চারদিকে দৃষ্টি ফেললো। তো लगदक मैदान में তখন জনমানব শূন্য ময়দানে এক কুয়া নজর আয়া একটি কুয়া দৃষ্টিগোচর হলো, একটি কূপ দৃষ্টিগোচর হলো। लेकिन कुएं पर ना ढोल था ना रस्सी। लेकिन কিন্তু কুয়ে पर কূপের ওপর, না ঢোল থা না বালতি ছিল, ঢোল মানে বালতি, না রস্সি না রশি ছিল। लेकिन কুয়ে पर না ঢোল থা না রস্সি, কিন্তু কুয়ার উপর না ছিল বালতি না ছিল রশি। ও परेशान थी कि पानी किस तरह निकाले। ও মানে ওই মহিলা পরেশান থি, পেরেশান ছিল, চিন্তিত ছিল, কে পানি কিস তরহ যে পানি কিভাবে নিকালে বের করবে। ও পরেশান পরেশান থি সে পেরেশান ছিল, কে পানি কিস তরহ নিকালে পানি কিভাবে বের করবে। উসকো খেয়াল আয়া, উসকো তার মানে এই মহিলার, খেয়াল আয়া মনে হলো, उसको ख्याल आया के তার মনে হলো যে ও চামড়ে কা মোজা পেহনে হয়ে থি, সে চামড়ে কা চামড়ার মোজা পেহনে হয়ে থি, চামড়ার মোজা পরিহিত ছিল। उसको ख्याल आया के ও চামড়ে কা মোজা পেহনে হয়ে থি, তার মনে হলো, তার মনে পড়লো যে সে চামড়ার মোজা পরিহিত আছে। जिसे अरबी में खुफ कहते हैं, जिसे যাকে আরবি में আরবিতে খুফ कहते हैं খুফ বলা হয়। जिसे अरबी में खुफ कहते हैं যাকে আরবিতে খুফ বলা হয়। उसने पाँव से मोजा निकाला, उसने ওই নারী পাও সে পা থেকে মোজা নিকালা মোজা বের করলো। उसने पाँव से मोजा निकाला, ওই মহিলা পা থেকে মোজা বের করলো। सर पर से ओढ़नी उतारी, सर মাথা, सर पर से মাথার উপর থেকে, ओढ़नी उतारी ওড়না নামালো।
सर पर से ओढ़नी उतारी, माथार ऊपर থেকে ওড়না নামালো। और ओढ़नी के किनारे में मोजा बंद कर, और एवं ओढ़नी के ओढ़नार किनारे में किनाराয় मोजा बांध कर मोजा बेঁধে कुएं में लटका दिया, कूपे झुलिए दिल। उसने पाँव से मोजा निकाला, সে পা থেকে মোজা বের করলো। सर पर से ओढ़नी उतारी, মাথার উপর থেকে ওড়না নামালো। और ओढ़नी के किनारे में एवं ओढ़नार किनारे मोजा बांध कर मोजा बेঁধে कुएं में लटका दिया, कुआয় लटकिয়ে दिल। चमड़े के मोजे ने ढोल का काम दिया, চামড়ার মোজা বালতির কাজ দিল। और ओढ़नी ने रस्सी का एवं ओढ़ना रस्सीर কাজ দিল। इस तरह उसने पानी निकाल कर, एभावे उसने ওই নারী पानी निकाल कर पानी बेर करे कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया, कुत्ते के मुंह में कुकुरेर मुखे पानी टपकाया, पानी छिटा दिल, पानी फोटाয় फोटाয় ফেললো, पानी झरालो। इस तरह उसने पानी निकाल कर, एभावे से पानी बेर करे कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया, कुकुरेर मुखे पानी झरालो। जो प्यास से दम तोड़ रहा था, যা তৃষ্ণার কারণে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। जो মানে যে কুকুরের प्यास से তৃষ্ণার কারণে দম তোড় রাহা থা, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যে কুকুরের তৃষ্ণার কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কুত্তে কো ফৌরান হোশ আ গায়া, কুত্তে কো কুকুরের ফৌরান তৎক্ষণাৎ হোশ আ গায়া, হোশ চলে এলো। कुत्ते को फौरन होश आ गया, कुकुरेर तत्क्षणात होश चले एलो। ओ झुड़झुड़ी के लेकर फौरन खड़ा हो गया, ও ঝুড়ঝুড়ি লেकर সে টান দিয়ে, ঝুড়ঝুড়ি ওই যে কুকুরে টানা দেয় না, শরীর ঝাড়া দেয় আর হলো শরীর টান দেয়, এটাকে ঝুড়ঝুড়ি বলে। ও ঝুড়ঝুড়ি লেकर সে টান দিয়ে বা শরীর ঝাড়া দিয়ে फौरन खड़ा हो गया, तत्क्षणात दाঁড়িয়ে গেল। ও ঝুড়ঝুড়ি लेकर फौरन खड़ा हो गया, কুকুরটি ঝাড়া দিয়ে তাৎক্ষণিক দাঁড়িয়ে গেল। और उस औरत के पाँव में लूटने लगा, এবং ওই নারীর পায়ে লুটনে লাগা, লুটিয়ে পড়তে লাগলো। अल्लाह ताला ने उस औरत पर ऐसा रहम किया, আল্লাহ তাআলা उस औरत पर ওই নারীর উপর ऐसा रहम किया, এরকম দয়া করলো, कि उसने तमाम बुरी हरकतें छोड़ दे, সে সব ধরনের খারাপ কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ उसने ওই নারী तमाम बुरे সমস্ত খারাপ हरकतें কাজবাজ छोड़ दिए, बुरे हरकतें मानी खराब काज छोड़ दिए, छेड़े दिए। अल्लाह ताला ने उस औरत पर ऐसा रहम किया, अल्लाह ताला ওই নারীর উপর এরকম দয়া করলেন, कि उसने तमाम बुरी हरकतें সে সব ধরনের খারাপ কাজ ছেড়ে দিলেন। खुदा से अपनी गुनाहों की माफ़ी मंगी, আল্লাহর কাছে अपनी गुनाहों की নিজ গুনাহের মাফি মাঙ্গি, ক্ষমা প্রার্থনা করলো। और नेक परसा एवं সতী সাধী বেবি बन गई, মহিলা হয়ে গেল। और नेक परसा एवं সতী সাধী নারী হয়ে গেল। और नेक परसा মানে হলো সতী সাধী, बेबी बन गई নারী হয়ে গেলেন। अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए, আল্লাহ তাআলা उसके তার सारे गुनाह সমস্ত গুনাহ बख्श दिए, ক্ষমা করে দিলেন। अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए, अल्लाह ताला তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेছেন, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है, मैंने আমি उस औरत को ওই মহিলাকে जन्नत में देखा है, জান্নাতে দেখেছি। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी कहानी सुनाई, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আরও একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। आपने फरमाया, তিনি বলেছেন, एक औरत थी, একজন নারী ছিলেন। ও बदकार तो ना थी, সে অসতী তো ছিল না, খারাপ তো ছিল না।
मगर बदकार मानी खराब असती तो ना थी, असती तो छिलो ना, मगर उसका दिल बहुत सख्त था, किंतु तार मन अनेक कठिन छिलो। मगर किंतु उसका तार दिल अंतर बहुत सख्त था, अनेक कठिन छिलो। उसने घर में बिल्ली पाली, उसने से घर में घरे बिल्ली पाली, बिड़ाल पालतो। उसने घर में बिल्ली पाली, से घरे बिड़ाल पालतो। बिल्ली इसलिए पाली होगी, বিড়াল এই জন্য পালতো, बिल्ली इसलिए पाली होगी, বিড়াল এই জন্য পালতো, কে চুহে না আয়ে, যাতে চুহে মানে ইঁদুর না আয়ে, আসতে না পারে। बिल्ली इसलिए पाली के चूहे ना आए, বিড়াল এই জন্য পালতো যাতে ইঁদুর না আসতে পারে। ओ बिल्ली को कुछ खाने को नहीं देती थी, ও সে बिल्ली को বিড়াল के कुछ खाने को কিছু খাওয়ার नहीं देती थी দিত না। लेकिन ओ बिल्ली को कुछ खाने नहीं देती थी, किंतु সে বিড়ালকে কিছু খেতে দিত না। इसलिए भाग भाग जाती थी, এজন্য পালিয়ে যেত। इसलिए এজন্য भाग भाग जाती थी, পালিয়ে যেত। उसने बिल्ली को रस्सी में बांध दिया, সে বিড়ালকে, उसने ওই নারী बिल्ली को বিড়াল के रस्सी में রশির মাঝে, রশিতে বাঁধ দিয়া, বেঁধে দিলেও। उसने बिल्ली को रस्सी में बांध दिया, সে বিড়ালটিকে রশিতে বেঁধে দিল, তাকে ভাগ না যায়, যাতে, তাকে মানি যাতে, ভাগ না যায়, ভেগে না যায়। मगर कुछ खाने को अब भी नहीं दिया, किंतु কিছু খাওয়ার এখনো দেয় নাই। मगर किंतु कुछ खाने को কিছু খাওয়ার अब भी नहीं दिया, এখনো দেয় নাই। बेचारी भूखी प्यासी बिल्ली, हतभागा क्षुधार्त पिपासार्त बिड़ाल, ना खुद अपने ग़िज़ा ढूंढ सकती थी, ना নিজে নিজের খাবার তালাশ করতে পারতো, না ये औरत उसे कुछ देती, না এই নারী তাকে কিছু দিত। বেচারি মানে নিরুপায় বা হতভাগা, ভুকি পেয়াসি ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত বিল্লি বিড়াল, না খুদ আপনি গিজা, না স্বয়ং নিজের খাদ্য, না স্বয়ং নিজে নিজের খাদ্য, ডোন্ট শক্তি থি খুঁজতে পারতো, না ইয়া औरत উসে কুছ, না এই নারী উসে কুছ এই বিড়ালকে কিছু দেতি থি দিত। বেচারি ভুকি পেয়াসি বিল্লি, হতভাগা ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত বিড়াল, না খুদ আপনি গিজা ढूंढ सकती थी, না স্বয়ং নিজে নিজের খাবার তালাশ করতে পারত, না এই औरत उसे कुछ देती थी, না এই নারী তাকে কিছু দিত। कई रोज तक ও ভুকি পেয়াসি রহি, कई रोज तक কয়েকদিন পর্যন্ত, ও ভুকি পেয়াসি রহি, ওহ মানে ওই বিড়ালটি ভুকি পেয়াসি ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত থাকলো। कई रोज तक ও ভুকি পেয়াসি রহি, কয়েকদিন পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুধার্ত এবং পিপাসার্ত থাকলো। ইহা তক কে ও মর গই, এমনকি, ইহা তক কে মানে এমনকি, ওহ মর গই সে মরে গেল। ইহা তক কে ও মর গই, এমনকি সে মারা গেল। हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, আমাদের হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন, উস औरत को मैंने, ওই নারীকে আমি, দোজখ মে, দোজখের মাঝে, দেখা হে দেখেছি। উস औरत को मैंने दोजख में देखा है, ওই নারীকে আমি দোজখের মাঝে দেখেছি। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बातें सुने, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর সাথীও নে, সাথীগণ, ইয়ে বাতে শুনি, এই কথা যখন শুনলেন, তো আরস কিয়া তখন প্রশ্ন করলেন। আরস কিয়া মানে হলো আবেদন করা, প্রশ্ন করা। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बातें सुनी, যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথীগণ এই কথা শুনল, তো আরজ কিয়া তখন আবেদন করলো, প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কুত্তু বিল্লু কে সতানে মে ভি আযাব হে, কুকুর বিল্লু মানে বিড়ালকে, কুকুর এবং বিড়ালকে সতানে মে ভি কষ্ট দেওয়ার মাঝেও কি আযাব হে, আযাব আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, কুত্তু বিল্লু কে সতানে মে ভি, কুকুর বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার মাঝেও কি আযাব হে, শাস্তি আছে। হজরত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ने जवाब दिया, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दिलेन, ज़रूर অবশ্যই, और ना सिर्फ कुत्ते और बिल्ली में, এবং
और एवं ना सिर्फ ना शुधु कुत्ते कुकुर और बिल्ली में एवं बिरालेर माझे एवं ना शुधु कुकुर एवं बिरालेर माझे बल्कि हर एक जानदार के सताने में आजाब है। हर एक प्रत्येक जानदार प्राणी के सताने में कष्ट देওয়ার মাঝেই आजाब है, आजाब আছে। और ना सिर्फ कुत्ते और बिल्ली में ना शुधु कुकुर एवं बिरालेर माझे बल्कि हर एक जानदार के सताने में आजाब है। प्रत्येक प्राणी के कष्ट देওয়ার মাঝে आजाब আছে और उस पर रहम करने में सवाब है एवं तार प्रति दया करार कारणे दया करार মাঝে सवाब আছে और उस पर रहम करने में एवं तार प्रति दया करार कारणे सवाब है दया करार মাঝে सवाब है सवाब আছে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকে এই পর্যন্ত। আমরা ক্লাসটা শেষ করার আগে পুরো দার্সটা আরেকবার আমরা পড়ব। আসুন আমরা শুরু থেকে একবার রিভিশন দেওয়ার আকারে পড়ে ফেলি। শুধু এবারত পড়ব আর অর্থ করব, বেশি সময় লাগবে না, মনোযোগ দিয়ে ধরবেন। দো আওরতে দুজন নারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ने फरमाया, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, এক বদকার বাজারি আওরাত থি, একজন অসতী বেশ্যা মহিলা ছিল। ও এক রোজ কহে যা রহি থি, সে একদিন কোথাও যাচ্ছিল। उसने देखा कि সে দেখল যে এক কুত্তা प्यास के मारे একটি কুকুর পিপাসার কারণে সিসক রাহা হে, আস্তে আস্তে দম নিচ্ছে। औरत को रहम आया, महिलाটির দয়া হলো। उसने चाहा कि किसी तरह कुत्ते को पानी पिला दे, সে চাইল কুকুরকে কোনোভাবে পানি পান করিয়ে দিবে। मगर ইহা পানি नहीं थी, কিন্তু এখানে পানি ছিল না। सब तरफ नज़र डाली, চারদিকে দৃষ্টি ফেলল। তো लगदग मैदान में, তখন জনমানব শূন্য ময়দানে, लगदग মানে জনমানব শূন্য, ময়দানে এক কুয়া নজর আয়া, একটি কুয়া নজর এলো, দৃষ্টিগোচর হলো। लेकिन कुएं पर ना ढोल था ना रस्सी, কিন্তু কুয়ার উপর না ছিল বালতি না ছিল রশি। ও পরেশান থি কে পানি কিস तरह निकाले, সে পেরেশান ছিল যে পানি কিভাবে বের করবে। उसको ख्याल आया के, তার স্মরণ হলো যে ও চামড়ে কা মোজা পেহনে হয়ে থি, সে চামড়ার মোজা পরিহিত ছিল। जिसे আরবি মে খুফ कहते हैं, যাকে আরবিতে মোজা বলা হয়। उसने पाँव से, আরবিতে খুব বলা হয়। उसने पाँव से मोजा निकाला, সে পা থেকে মোজা বের করলো। सर पर से ओढ़नी उतारी, মাথার উপর থেকে ওড়না নামালো। और ओढ़नी के किनारे में, এবং ওড়নার কিনারায় মোজা বাঁধकर, মোজা বেঁধে কুएं में लटका दिया, কূপের মাঝে ঝুলিয়ে দিল। चमड़े के मोजे ने ढोल का काम दिया, চামড়ার মোজা বালতির কাজ দিল। और ओढ़नी ने रस्सी का, এবং ওড়না রশির। इस तरह उसने पानी निकाल कर, এভাবে সে পানি বের করে कुत्ते के मुंह में पानी टपकाया, কুকুরের মুখে পানি ছিটালো। जो प्यास से दम तोड़ रहा था, যে কুকুরটি তৃষ্ণার কারণে প্রাণ শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। कुत्ते को फौरन होश आ गया, কুকুরের তাৎক্ষণিক হুশ চলে এলো। ও ঝুড়ঝুড়ি लेकर, সে ঝাড়া দিয়ে फौरन खड़ा हो गया, তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেল। और उस औरत के पाँव में लूटने लगे, এবং ওই নারীর পায়ে পড়তে লাগলো, पाँव में लूटने लगा। अल्लाह ताला ने इस औरत पर ऐसा रहम किया, আল্লাহ তাআলা इस औरत पर, এই নারীর উপর ऐसा रहम किया, এরকম দয়া করলেন যে उसने तमाम बुरी हरकतें छोड़ दिए दे, এই মহিলা সমস্ত খারাপ কাজ ছেড়ে দিল। खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, আল্লাহর কাছে নিজের গুনার ক্ষমা চাইল, মাঙ্গি চাইল। और नेक परसा बीवी बन गई, এবং সতীসাধী নারী হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বললেন, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है, আমি ওই নারীকে জান্নাতে দেখেছি। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी कहानी सुनाई। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আরেকটি ঘটনা শুনিয়েছেন। आपने फरमाया, তিনি বলেছেন, एक औरत थी, ও बदकार तो ना थी, একজন নারী ছিল যে খারাপ তো ছিল না, मगर उसका दिल बहुत सख्त था, কিন্তু তার
মন বড় কঠিন ছিল। उसने घर में बिल्ली पाली, সে ঘরে বিড়াল পালতো। बिल्ली इसलिए पाली होगी के বিড়াল এই জন্য পালতো कि चूहे ना आए, जाते इঁদুর না আসতে পারে। लेकिन वो बिल्ली को कुछ खाने को नहीं देती थी, কিন্তু সে বিড়ালকে কিছু খেতে দিত না। इसलिए भाग भाग जाती थी, এজন্য ভেগে যেত। उसने बिल्ली को रस्सी में बांध दिया, ওই মহিলা বিড়ালকে রশিতে বেঁধে দিল তাকে ভাগ না যায়, যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। मगर कुछ खाने को अब भी नहीं दिया, কিন্তু খাওয়ার কিছু এখনো দিল না। बेचारी भूखी प्यासी बिल्ली, হতভাগা ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত বিড়াল না খোদ আপনি রিজা ढूंढ सकती थी, না স্বয়ং নিজে নিজের খাবার তালাশ করতে পারত, না এই औरत उसे कुछ देती थी, না এই নারী তাকে কিছু দিত। कई रोज तक ও ভুকি প্যাসি रही, কয়েকদিন পর্যন্ত সে পিপাসার্ত ক্ষুধার্ত থাকলো। ইহা तक के ও मर गई, এমনকি একদিন সে মারা গেল বিড়ালটি। हमारे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, উস औरत को मैंने, ওই নারীকে আমি জান্নাত दोजख में देखा है, दोजखे দেখেছি। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ये बातें सुनी, হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথীগণ যখন এই কথা শুনলেন তো আরজ কিয়া, তখন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল, কুত্তু বিল্লু কে সতানে মে ভি আযাব হে, কুকুর বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ার মাঝেও কি আযাব আছে? কষ্ট দেওয়ার কারণে কি আযাব হয়? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ने जवाब दिया, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উত্তর দিলেন, জরুর, অবশ্যই, और ना सिर्फ कुत्ते और बिल्ली में, আর না শুধু কুকুর বিড়ালের মাঝে, बल्कि हर एक जानदार के सताने में, প্রত্যেক প্রাণীকে কষ্ট দেওয়ার মাঝে আযাব হে, আযাব আছে। और उस पर रहम करने में सवाब, এবং তার প্রতি দয়া করার মাঝে সওয়াব আছে। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, তালিমুল ইসলাম একাডেমির সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।